श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ठिक छ हामीले त्यसैमा राखिदिनु त्यो उहाँलाई दियो बजाएपछि मात्रै है सँग घण्टा बजाएपछि त्यहाँ बत्ती प्याक्ट पारेर बालिदिने त्यहाँ गणेशबाट त्यहाँ हाल्ने है। अर्घ्यमणं वरुणघोषो मम स्वेना सरस्वतीना यो भुवातु भे भस्पतिं ध्येयं जिन्वमवसे भूमहे उडाउनु पर्यो। शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते चेन्द्रियुगं स्मरामि। प्रसोदनामेक्षित्रेण पवित्रेण सूर्यकृष्णान्तरेक्षण मिश्रीं सर्वभूतानां साम्योपवेशनं चौदादिं जवोसि देवहेळनं देवाशश्चक्रिमावै ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तः श्रुतिः पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो ओम पुण्डरीकाक्षः विधृतकरः निर्मितः सर्वदेवैः च पाञ्चजन्य नमोस्तुते पांचजन्य संखाय नमः घंटस्थ गरुणाय नमः काय भूता भूमि मार्गिताय
यस्तो शङ्ख त्यो तेरो घर पनि पाला मुद्रा ध्यान मुद्रा पूर्वपट्टि सूर्य भगवानलाई चढाइदिने त्यागृहाण आज्ञाम दिवाकरः सूर्य नारायण रातो फुल चढाइदिने भूतद्रव्याय नमः गन्धादिभिः सम्पूजयेद्येयं ब्राह्मणं सम्पूजयेति ब्राह्मणिताय तदगीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः हात जोड्नु कड़ा हम सिर मान भौजूलाई छाडिदिनु मनो मे तर्पयत वाचं मे तर्पयत प्राणं मे तर्पयत चक्षुर् मे तर्पयत श्रोत्रं मे तर्पयत आत्मानं मे तर्पयत प्रजां मे तर्पयत पशून् मे तर्पयत गणान् मे तर्पयत गणा मे मा वित्रेखन् आपशिरसे आपो हिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जोरज्ञ प्रवर्तमानस्य सकल जगत सृष्टिकारिणो ब्रह्मणो द्वितीय प्राग्रे श्री श्वेतपत्रैता द्वापरान्ते कलियुगे कुले पक्षे प्रतिपदा परिपूर्णतायां तिथौ मूलवापक्षय पूर्वक आदौ दीप कलश गणेश पूजन पूर्वक छेदनं शुद्ध मृत्तिका नयनं वेदीकरणं मातृकार्चनं नान्दिमुखी श्राद्धादि तेजो बाह्याकाश इत्यनेन निर्मितः पांचभौतिक स्थूल शरीर देह शुद्ध्यर्थं सर्व प्रायश्चित्तार्थम इमां गां रुद्रदैवतां तन्मूल्यपकल्पितं द्रव्यं धनञ्जय गोत्राय विपिन शर्मणे ब्राह्मणाय प्रायश्चित्त गोदानत्वेन तुभ्यमहं सम्प्रददे। शान्तिरन्तरिक्षे गो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव शान्तपसिद्धिरस्तु। अद्यः दीपकलश गणेश पूजन पूर्वकं करिष्यमाणः विवाह कर्माङ्गभूतः पूर्वाङ्ग कर्मणि मातृकार्चन कर्मणि तथा च नन्दिमुखी श्राद्ध कर्मणि तदङ्गत्वेन नानानाम गोत्रान् शर्मणो ब्राह्मणान् एवैः चन्दन पुष्पाक्षतादिभिः युष्मान् अहं प्रेणे ओम वृतास्मः यथा विहितं कर्म कुरु ओम करवामः लब कुछ छोड़ देंगे गणेश को श्रीमान महागुरु गणाधिपतये नमः कलश को मुख में ओम वरुण कलशाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः ए भैया पूछा सब कुछ है अलगत चढ़ाई कलश इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः स्थापित देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः स्वादुन संकल्प सिद्धिरस्तु तिथिवार नक्षत्र योग लग्न करण मुहूर्तान् वितायाम देह आत्रे गोत्रः निप्रवरः शुक्लध्यायी नमः मम सपत्निको हम मम सपरिवार सहितो हम मम ओम पुण्याहं भवन्तः ब्रुवन्तु ओम पुण्याहं भवन्तः ब्रुवन्तु ओम पुण्याहं पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसादया पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदाः पुरेहिमार्युं ओम स्वस्तिः ओम मा स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रिद्धिं भवन्तः ब्रुवन्तु ओम रिद्धिं भवन्तः ब्रुवन्तु ओम रिद्धिं भवन्तः ब्रुवन्तु ओम रिद्ध्यन्ताम् ओम शत्रस्य वीरस्य गन्म ज्योतिरप्रेता अभूम दिवं पृथिव्या अध्यारुहामा विदाम देवान् स्वज्योतिः हरि ओं तत्सदं विष्णु प्रद्यन्ताम् ओम ज्येष्ठं च माधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे परिमा च मे प्रतिमा च मे बर्हिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे जजनेन कल्पन्ताम् कल्याणं भवन्तः ब्रुवन्तु ओम कल्याणं भवन्तः ब्रुवन्तु ओम कल्याणं ओम महादेवो शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगरयः शान्तिः वनस्पतयः गं गणपतये नमः सपरिवाराय नमः अर्घ्य पंचामृत अर्घ्यं समर्पयामि गं गणपतये नमः सिद्धिबुद्धिसाय सहिताय नमः
ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे वीरभद्रादिगतसरुद्रेभ्यो नमः गौर्यादि षोडशमास्तिकाभ्यो नमः आवाहदि सत्त्वमरुद्भ्यो नमः विनायकाय नमः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः अर्घाय नमः गणपति हरिवनस्पतं देवताभ्यो नमः अपने इष्ट देवता कुल देवता समझे ओम कुल देवताभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थानीय स्थापित देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो समुद्रेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः कुलक्षितल राजवर्णि नमो नमः आग्रेय सर्वदेवानां भूयं प्रतिवेयतां मनोपमां रमयामि देवं दर्शयामि मया पूर्वैर्भूतितैः सर्वेभ्यो देवेभ्यो गणेश मंत्र ओम गं गणपतये नमः सिद्धिपति सहिताय सपरिवारां स्वारस्य सहिताय कल रहा है उतर रहा है और दे गणेश कलश में था ते सब में रहे मैं फलदा मतः शांतिं प्रयक समय दक्षिणा आउटपर्यन्त आमाले के भने ओम बसो पवित्रमसि शतधारं बसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु बसो पवित्रेण शतधार रक्षा घोषि वेदिकदा उदेति मग्ध अपदासुर रक्षा घोषि वेदिकदा उद्वस्त रक्षमा रक्षो भूत पिशाच चिपुष पत्नीकानां नान्यमुखानां तथा च घरका गोत्राणां मातामह प्रमथम वृद्ध प्रमातानां सुख देव धन राज यथा नाम अविदेक साधि इदवासनं त्रिदावि जयो नमः त्यस्तो मात्र त्यो मलाई लाइटर ल्याउनुहोस् म चुरोट खाएर किताब पढ्छु तपाईँ त्यहाँ भेटघाट सिकाउनुहोस् चाँडै हुन्छ ल ओम थिरुबाबे गंगासुर बाबा जन माते सुरबाब सुरत मणि पुरिक वाहन सेवा अलि रासिता फुल्ली माथि माथि आयो राखिन्छ प्रार्थना गर ओम आबाय तम्पुरक महान्तम सुरासु मन पावनम हो संसार मा देश मुखै बसा विश्व कुण्डी सुरनाथ रासिता फुल्ली त्यो अग्निमा चढा ए चढा कान्छ उयो प्रमाण अग्नि रासिता फुल राख्छ ठीक छ ए भाइ यो अर्घमा ठुला मान्छे हतार ऋषि के काम गर्नु अब चन्दन अक्षता खोज्यो औखुरा दल चढा अनि पूजा गर है विष्णवे नमः ज्योति गिरिदेवा विष्णवे नमः फूल पुष्पाणि विष्णवे नमः अब अक्षता फुलेर हात जोड ओम इदम विष्णु विचक्रमे त्रेता निदे पदम समुडमसि पाग्नु सुरे स्वाहा ओम विष्णवे नमः त्यही चढाइदे उतु पल्लो बोताम अक्षता फुल्ने छोइरा ओम प्रजापति अत्र आगच्छति तिष्ठ मातु जुमस्ता नष्ट गरिदिन्छ हाम्रो नाम ओम प्रजापति नमः त्यही चढाइदे उ एउटा कर्मणार्थ अतिदिवसी प्राप्तिक मानसिक सांसारिक हम पापम विपुहातु नमस्कार अब एउटा पुष्पाञ्जली उठे पञ्चपालमा छोइरा नाम कर्मणो हम पाणी ग्रहण कर्मण निदिता प्राप्त तथा च अथावन्थापन पूजन पूर्वक प्रत्येकावन्थापन पूजन पूर्वक तत्त्वयुक्त ब्राह्मण अभिरोधेन यज्ञ कर्म समारभेत् यहाँ फुल दुबोली यो अन्य भयो भन्न बिर्सियो ट्याक्क सुपारीमाथि हो नमस्कार गर्दै गएर सम्झेर यहाँ बस यहाँ बसेर उच्च पञ्चपालक पुष्पाञ्जलीसम्म उसको जल चढाइदिनु न पादम समर्पयामि दीपनारायणाय नमः अर्घ भने त दुनामा जल भएको छ नि अब चन्दन फूल पादा शिशिरो बाहवे
सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः कर्म साक्षिणे आजेर कलशमा आजेर कलश विश्वपिण्ड पुनर्मा पुनर्मा विश्वताद्रैः चाहिने मुखमा चन्दन लगाइदियो आफताको पातमा छोइदिनेछु असत्यवो निखर्दन पर्यो बसेको भयो सर्वदा पुरुषान्न फुलक्षता लिएर चाहिँ कलशको मुखमा छोइदिनु अब अपान कतै हालो अहिले हालौने ओम शान्तिपति सहित गुरु गणाधिपति यागो गुरु गणाधिपति यो पूजा गर्नु पर्यो हामी अर्घ्यम समर्पयामि पूजा गर्नु पर्यो राजमनियम सुकोलेर स्नानं समर्पयामि गुरु गणाधिपतये नमः अब चन्दनले भन्दा अक्षता हालेर तयारी गरेर फोन गरौँ अब गाई सपरिवाराय नमः दुवो फुलक्षता हालेर हात जोडा ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष राजमनियम सुकोलेर स्नानं समर्पयामि हे अग्निवरुणाभ्यां नमः चन्दनं चन्दन फुलक्षताले पूजा चन्दनं समर्पयामि लेपनम अक्षतान् जवान् तिलान् अभिरचूर्णं ध्यान राखि कुल देवताभ्यो नमः स्थापित देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः नाग देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः त्यो पछाडि धागो छ नि त्यहाँ पूजा गरिदिनु ल चन्दन फुल अक्षताले ओम रक्षेयो हणं बलगहनं वैष्णवे मिदमहन्तं बलगमुत्किरामि जम्मे समानो जमसमानो निचखानो कृत्याङ्किरामि रक्षासूत्रायै नमः चन्दनम् अक्षतान् जव तिलान् पुष्पाणि सर्वोपचारार्थे समर्पयामि रक्षासूत्रायै नमः फलफुल अब चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत वनस्पतिर्भूतो गण्डाद्यो गण्डभूतमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि 3-4 हालेर सर्वेभ्यो देवेभ्यो यसो बिहार राखिदिन्छ यहाँ एउटा ल 3-4 हुन्छ यहाँ बिचमा राख्दै हुन्छ इन्द्राय स्वाहा इदम इन्द्राय नमः फेरि अग्नेति प्रजापति ऋषि अग्निवर्ण देवता होमे विनियोगः तन्नो अग्निवरुणस्य विद्वान् देवते स्वाहा इदम अग्निवरुणाभ्यां नमः स्वाहा इदम अग्निवरुणाभ्यां नमः ओम अयाचाग्नि नेति वामदेव अग्निदेवता सर्वप्राचित होमे विनियोगः ओम अयाचाग्नि सविसतिपात सतमयामि रेखाजगो स्वाहा इदम अग्नये नमः ओम जेते सतम इति वामदेव ऋषि चन्द्र वरुण सविता विष्णु विष्णु देवा मरुत स्वर्ग देवता प्राचित होमे विनियोगः नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा इदं शिवाय नमः मात्र प्रणितोदक स्पर्श ज्ञानं प्रथम पुरस्तात् विचिमतः सुरसुमिनावः सबुधनेवमास विस्ताः सततजन सतविवः स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः यत्रातरमिन्द्रम वितारमिन्द्रगो हवे हवे सुहवगोसुरमिन्द्रम वयामि सक्राम पुरुतमिन्द्रगो सुतिमगाधातुन स्वाहा इदं इन्द्राय नमः अदितैरासना सेनान्य उष्णे घपुगाज कर्माय देखो स्वाहा इदं इन्द्रान्यै नमः स्वाहा इदं सर्वेभ्यो नमः ब्रह्मज्ञानं प्रथम पुरस्तात् स्वाहा इदं विष्णवे नमः मानस सूर्याय नमः चन्दन फूल अक्षता रातो चिजहरुले पूजा गर्दिनु ल चन्द्रमसे नमः जय जटा नरिवेल रहन्छ यही चढाउने भनेर प्रेम बृहस्पतये नमः आसनं समर्पयामि आद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आग्नेयं पञ्चामृतं समर्पयामि प्रेम बृहस्पतये नमः यागस्य सुप्रसन्नवर्तो बाबा ब्रह्मणे नमः एउटा दुईटा पञ्चामृत पूजा पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं आत्मनियं पञ्चामृतं राजमनियं त्रातार मित्रं वितस्वमा धातुन्त घृतसहिताय इन्द्राय येष दक्षत बलिर्नमः सत्यै घृतसहिताय येष दक्षत बलिर्नमः ओम प्रजापतये गिरिवि परन्नामति उच्चमेस्तमति प्रजापतये घृतसहिताय येष दक्षत बलिर्नमः सर्वेभ्यो नमः घृतसहिताय येष दक्षत बलिर्नमः राधेश्यामलाई ए राधे स्वाहा ओम इष्टदेवाय स्वाहा ओम इष्टदेवाय स्वाहा ओम इष्टदेवाय स्वाहा
इष्टदेवाय स्वाहा ओम इष्टदेवाय स्वाहा अब कुलदेवाय स्वाहा दायिनीय स्वाहा कुलदेवाय स्वाहा कुलदेवाय स्वाहा कुलदेवाय स्वाहा खुलुंगा देवी स्वाहा ओम भूमिदेवी स्वाहा स्थानपति नागराजाय स्वाहा कुलपूजित ग्रामाधिपति नागराजाय स्वाहा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसेव विक्रीणा पूर्णाहुतिं जुहुयात् सुपारी ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम विष्णु ओम विष्णु भगवतो महापुरुषस्य विष्णुवर्तमान वेदाध्याय नम्बर मम नाम सम्झेर मम भन्ने कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञाता सकल पावक्षय पूर्वक आदौ दीपक कलश गणेश पूजन पूर्वकं कृतस्य विवाह कर्मांगभूत सूर्यादि नवग्रहेण सूचित सूच्यमाण सूचयिष्यमाण सर्वारिष्ट दोषोपशान्त्यर्थम समस्त ग्रह जनित ब्राह्मणाय सुपूजिताय तुभ्यं संप्रददे तत्सत् नमः पुष्टिने नमः प्रेमेन्द्र सकाम्यं शनिं मेधामया शिखगो स्वाहा ज्यां मेधां देवगणाः पितरः सुवासतया माता वेदां गुरो स्वाहा मेधामि वडो ददत् मेधामग्नि प्रतापने मेधामिन्द्र वेदां ददातु मे स्वाहा पूर्णा दर्वे परापदा सुपूर्णा पुनरापदा वस्ति भवेद्गणा एकमूर्धगो शतक्रतितमयो चेतन्द्वये मयि देवाल ददातु से मतमां तसेति स्वाहा ल पैसा त्यही छोडिदियो हात नि त पैसा बेच्न भए हो स्वाहा हाल्दिन तौ लोकं पुण्यं प्रस्नेकं यत्र देवासाग्निना यत्रेन्द्रस्य वायुश्चरतः सः तौ लोकं पुण्यं प्रस्नेकं यत्र सेधिर्न विद्यते स्वाहा तीनपल्ट हाल्दिनु ल स्वाहा स्वाहा त्यो चढाउ होइन त्यहाँ राख्दै चढाउ वो लगाइदियो मैले यहाँ खर्च पैसा भनेको यहाँ हो रे चढा अग्ने प्रजां बहुलां मे करो अन्नं मयोरेतो अस्मासुरतलौ लिएर उठ्ने ल उठेर यसो देखाइदिनु जग्गामा वरिपरि ग्रहलाई सबैलाई ओम कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि यथा भागम विभज यथा काले जले दातुम अमुत्रे पुष्को भाँडो मुया शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरां तकारे भानुषसे भूमिसुतो आज सबैभन्दा पछि दिदीहरू छोराहरू नै अगाडि भइसक्यो छोरा चामल एउटामा अनि नैवेद फलफुल एउटामा झोला खोजिदिनु पर्यो झोला खोज्दा त अनि यो आज दिनको त पर्सि कति पर्सि तिमी काम गर नारायण दिरे पनि दिरे तिमी काम गर न यो त गुरुबालाई पठाइदियो भइगयो हुन्छ
पूजा गर चन्दनम अक्षताम एवं तिलम पुष्पं समर्पयामि भोगर्वणमपां पदे भ्यो नमः प्रातःसि द्वादशिभ्यो नमः प्रियवती कान संवादे मध्यमानो महोदधि उत्पन्नो से ददातु मम विष्णाविष्णा स्वयं दबाविद्यो कपाल यसो गर न कपाल लाऊ साईबाट लैजाने सबै राख्नु पर्यो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय बान्ध्यो? हरि कितिमा माला चाहिन्छ खाएको चाहिँ अलि आऊ भयो सबै खानुपर्छ देखेर फेरि पेट दुख्यो अलिकति भयो ल भयो भाइ आओ भाइ भाइलाई पठाऊ आऊ छोरा किशोरी किन आएको एकवटा भेटिहाल्थे हेरागाडी नआउनु अलि यहाँभित्र त पानी नै आएन हो उहाँलाई फेरि हाल्नुहुन्छ यहाँभित्र पानी आएको उहाँलाई चाहिएको थियो उता लाइटले आएको हुन्छ कामै यसो गर न अग्लो भइसक्यो कतिजना हो यहाँ लगाइदिइराख फेरि के हो भयो अब यहाँ लगाइसक्यो लाउनु बा दिदीहरू अगाडि आउनु दे यस्तो हुनुपर्छ हजुर यता आउनु यहाँ घुमिसकेपछि हुन्छ घुमिसकेपछि हुन्छ राम्रोसँग त ल्याउनु
दस पर्छ केही भएको छैन बिहान हिँडेर जानुपर्ने भएको ल गुरुबा अब यहाँ बस्ने मान्छे अरू साथी बहिनी खोइ गुरुबा ल यसमै राख्यो खै माइलाई खै यस्तो हातमा ढिङ्गाको उसमा टिका लगाइदिन्छ म नआउनु आँटेको यहाँ दबाब हो मलाई ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय हिताय कृष्णाय गोविन्दाय पत्र त्यहाँ छ होइन ज्योतिष चक्र निवासिनां कुर्वन्तु दीर्घमायुष्यं यस्यं भग्नपत्रिका श्री साखे 1943 सम्मत ओम स्वस्तिनो वृद्धप्रवाह स्वस्तिन पूथा ईश्वरेरा स्वस्तिन तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातो यानि कानि च पावानि जन्म प्रतिकांच तानि सर्वाण्य सन्तु प्रलक्षणि पदे पदे कज्जल चन्द्रो वृद्धप्रभा स्वस्तिन पोखा विश्ववेला स्वस्तिन तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु त्यो गोटा तल हातमा ल ए ल भाइ ल पछाडिपट्टिबाट यो जग्गा लगाएर लाग्यो ल ताली हजुरले त्यहाँ गइदिनु नि पातिनाले पछाडि ल ताली दिन ओम मङ्गलम ल बाबुलाई ल ओम मङ्गलम पहिला माला लाग्यो बहुत विस्तार है पैताली यसो समापन यहाँ हेर्नु है हेरिराख्नु एकछिन है रीतामया कन्या बलो वनविरौ निश्चितत्वम सुखी भव ओम वार्ता दत्ता मया कन्या त्वया कन्या पुत्रार्थम श्री रीतामया कन्या बलो वनविरौ निश्चितत्वम
सुखी बाबा अन्जलीमा त टेक्निक कुरो केही चाहियो त्यो पहेँलो कपडा होला नि त्यहाँ त्यहाँ पहिलो कपडा त्यही झोलामा छ उहाँ बतायो गजबद्ध नमस्ते भारती ग्राह स्वस्ति स्वस्ति नारायण सदा स्वस्ति सुरेश्वर देव देवभूमि वायु स्वस्ताय स्वस्ति वैष्णव स्वस्ति देवास स्वस्ताय स्वस्ति रुद्र प्रियपति शैव स्वस्ति श्रीमालव प्रिय स्वस्ति श्री प्रयत प्राणी सरल हरिता बब जेठामाथि जोर मस्तङ्ग अट्टु भएको श्याम पदेव राम हिमाचल महन्त सहवास विदेशी भएको गौतम सात पानी सहवास न्यायको अघि हिरण्यम छाम्रो अरुणको बङ्गला हिलो इता उतैनको राजा स्वदेश निर्णया पिना वस्त्र निष्कास्य पहिला पुर्ने अलिकति पानी हल्का ल यता सर्वाणी नक्षत्रको प्रदक्षिणी पदे पदे दिनपल्ट भएपछि करुवा यहाँ राख्ने अब अर्कोपल्ट यही ठाउँमा आउँदा त्यसपल्ट हुन्छ त्यही ठाउँमा आउँदा हुन्छ है यहीँबाट सुरु गरे होइन केही हाल्नु पर्ने यसो खाली भयो ल आज आगतोषी परश्रेष्ठ सर्वकामार्थ सिद्धै प्रतिगृह समर्थस्य अर्घले यदि गृहाण नवसुते सर्वलक्षण सम्पन्न गुणत्रय समन्वित प्रजापति सर्वोत्तम अलिक कहाँ संसदीय पठाउने हो त्यहाँ अब विविध पुष्पाणी फुलेहरू अब अहिले सेके खाइ त्यो पात लिएर त्यो अब पाउमा दादा यो खुट्टामा हैन जानु ड्याम यहाँ जानु ड्याम अब घोडा घोडामा उतारे पेटमा अब हातमा अलिकति हाल्दिनु ओम नमो शिवाय सहस्र कोटि उदाहरण नमः सबै कुरा भयो होइन ल अलिकति अलिकति चढाइदिनु यही छ त फुल यो अलिक खै पिर्का पिर्का खै पिर्का पिर्कामा राख्नु पर्यो भएन पिर्कामा नटेकाएर त्यहाँ राख्नु ल बुढी आउनु दाहिने हातको बुढी आउनु सक्नु दाहिने हात यो पर्यो तपाईँ त्यहाँ टेक्नु है गुरु यो हाल्नु पर्ने थियो यो हाल्नु पर्ने थियो कहाँ यहाँ ल ल ल हाल्नु ओम आचार्य पानी उताड़ा
त्यसलाई सोच्दाले हाम्रो लगभग हल्का आँखा मात्रै पार्ने अरूले खुट्टा पनि हुँदैन अब तिर्खा लगाएर मजासँग खायो नि हुन्छ छोरीलाई हो गुरुबा अब छोरीलाई पनि छोरीलाई चक्र अनि बिलैको पालो ठाडो गर्नुपर्छ ठाडो तिम्रो पालो यो चाहिँ बाहिर निकालेर अहिले होइन जोडी जोडी छन् अब रेडी भएर नि उता पछाडि आफ्नो चाहिँ फटाफट जोडी जोडी आउनु चपलीमा गुन्डी सुक्र ढोकै सामु आइन आजसम्म दायाँ बायाँ मण्डुलेको छैन चपलीमा गुन्डी सुक्र ढोकै सामु आइन आजसम्म दायाँ बायाँ मण्डुलेको छैन कल्ले छाउने हो फुलले पानी माग्यो गोडी मेली हुर्काउँ मलाई जाग्यो कमलामा लड्किएको मलाई जाग्यो शुद्ध पानी खानी हो मन जितेरै लानी हो शुद्ध पानी खानी हो मन जितेरै लानी हो तिमीसितै मेरो कुरा मिल्छ जस्तो लाग्यो मलाई माया गर्ने चोखो मिल्छ जस्तो लाग्यो झलिँदैका फल्कियो खानलाई हो कि खुवाउन मायाले रुमाल झिक्यो रुनलाई हो कि रुवाउन मुखियाको कान्छो मुखियाको कान्छो छोरो मेरै पछि आउँछ जसले पायो उसले मलाई भेट्न कहाँ पाउँछ कसको भाग्य खुल्ने हो
कुरा मान्यौ भने मिठो मिठो खाउली साडी चोलो कुर्ता सुरुवाल फेरि फेरि लाउली मेरो कुरा मान्यौ भने मिठो मिठो खाउली साडी चोलो कुर्ता सुरुवाल फेरि फेरि लाउली मिठो मिठो खाउली राम्रो राम्रो लाउली मिठो मिठो खाउली राम्रो राम्रो लाउली पाथी भएर गोसाई गुण्डा दर्शन गर्न जाउली म जस्तो मनकारी अन्त कहाँ पाउली मायाले रुमाल झिक्यो